question answer sessions. I have a few questions which I have noted from the chat, so I'd like to take that first. I think I'll just ask the question, and either Mufti Yahya Saab or Mufti Tawfiq Saab can take it. First question is zakat on ELSS. So basically the investments that are done for tax saving. So that has a 3-year lock-in period. So in that case, we have to pay zakat every year. What would be the situation? Mufti Yahya Saab, if you can. Ji. So once again, if you can explain the scheme, what is it exactly? So if I invest in the ELSS scheme, my money is locked for 3 years. I cannot withdraw it in the 3 years. And after the end of the 3 years, I can withdraw the price at that point of time. Okay, you see, when with regards to the lock-in periods, so ulama have said, and scholars have said, there are certain lock-in periods that a person goes into it voluntarily, and many a time it happens that, especially in saving schemes, retirement schemes, that this lock-in period that is been imposed on him is basically for his own benefit, so that you know that safety is there, etc., etc. So in this lock-in period has not been regarded as a barrier for zakat to be liable. So this will hopefully, I believe, I'm not exactly sure about ELSS, but if there is this case and a person has voluntarily entered into it, then he will be, that amount will also be subject to zakat. Okay. Mufti Tawfiq Saab, टैक्स और ज़कात का कोई जोड़ है? कुछ लोग पूछ रहे थे, म्यूट में है शायद. ये सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा किया गया है कि हम जैसे इंडिया जैसी कंट्री हम इनकम टैक्स भी देते हैं और हमें ज़कात भी देना पड़ता है. तो बात यही है कि हमें ज़कात अपने हिसाब से निकाल कर देना चाहिए. इनकम टैक्स का ताल्लुक जो है वो हुकूमती कवानीन से है, लीगल हुकूमत से उसका ताल्लुक है, उसका मजहब से या रिलीजन से उसका ताल्लुक नहीं होने की वजह से इनकम टैक्स का मामला अलग रहेगा और ज़कात का मामला दुनिया में भी उसके नफ़े और फ़ायदे हैं और आखिरत में इसका अजर और सवाब है. तो लिहाजा इनकम टैक्स एक अलग मसला रहेगा और ज़कात एक अलग रहेगा. और एक सूरत ये बताई गई थी आज के, बीवी के पास एसेट्स हैं लेकिन शोहर कर्जदार है, तो ऐसी सूरत में क्या बीवी शोहर को ज़कात दे सकता है? इस सिलसिले में बात रही और हदीस में भी इसका जिक्र मिलता है. जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि उनकी वाली उनकी बीवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर यही सवाल किया कि मेरे शौहर वो ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं और मेरे पास अल्लाह ने माल दिया है, तो क्या मैं उनको दे सकती हूँ? तो असल में शरीयत में ये है कि दोनों की मिल्कियत अलग अलग है. शौहर की मिल्कियत अलग है, बीवी की मिल्कियत अलग है. हाँ, एक दूसरे के साथ ईसार और मोहब्बत ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन ज़कात दोनों अलग अलग निकालेंगे और उनमें से एक अगर खासतौर से शौहर अगर मुस्तहिक़ के ज़कात है तो बीवी उसको ज़कात अदा कर सकती है. एक जमीन रखा गया है आगे कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उस पर क्या ज़कात रहेगा? अगर आगे अपना ही मकान पर कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्डिंग बनाना है और उसको उस जमीन को बेचने का इरादा नहीं है, कोई ज़कात नहीं. ज़कात जो होती है वो बेच की नीयत पर, जैसे कि हमने बताया था, तो जो बेचने की नीयत जो चीज़ रखी हुई है तो उस पर ज़कात होगी. हाँ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने पर उसकी नीयत है तो उस पर ज़कात नहीं. इसी तरीके से किसी के पास गोल्ड है और वो अपने बच्चों के लिए उसको देना चाहता है, तो क्या उस पर ज़कात रहेगा?
अगर उन्होंने अपने ज़िंदगी में ही अपने बच्चों को वो गोल्ड या जो भी एसेट्स है वो अगर बच्चों को गिफ्ट कर दिए हैं और बच्चे बालिग हैं, तो जाहिर है कि वो उनकी मिल्कियत है, तो उन पर ज़कात अलग से आ जाएगी। आपको उसकी ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़र्ज़ है। अगर गिफ्ट नहीं किया है, अपने पास से अलग से कर कर रखा है, तो बाद में और किसी जो है बच्चों के हवाले कर दिया जाएगा, तो उसको फिर उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं शादी के लिए या हज के लिए अगर पैसा जमा कर कर रखा है, तो उसकी ज़कात देनी पड़ती है। ऐसे ही अगर बच्चों को गिफ्ट करने की नीयत से अपने पास ही रख रखा है, तो उसकी ज़कात अदा करें। और अगर गिफ्ट कर चुका है और बच्चे अगर बड़े हैं, तो उनको अपनी ज़कात निकालनी है। आपका फर्ज नहीं है इनकी ज़कात निकालना। जी आपकी आवाज थोड़ा लाइट आ रही थी, तो थोड़ा माइक के करीब होके आ जाए। अगर कोई हज के लिए पैसे जमा किया है तो उस पर क्या ज़कात देना होगा? फिर से थोड़ा सा नहीं सुनाई दिया। हज के लिए किसी ने पैसे जमा किया है, बात आ गई हज के लिए भी अगर किसी ने पैसे जमा कर रखे हैं, तो अगर वो निसाब से ज़्यादा है, और आमतौर पर निसाब से ज़्यादा ही होते हैं, तो उनकी ज़कात अदा करनी चाहिए। और एक सब पूछते हैं कि मेरा घर है, उसका बेचने का तो इरादा है, लेकिन अभी कोविड की वजह से बेच नहीं पा रहा हूँ, और मैं बाहर रहता हूँ इंडिया के, और आकर बेचना मुश्किल है मेरे लिए, तो क्या उस पर ज़कात देना? या आप इसके बारे में बताएं। आप म्यूट पर हैं। अगर बेचने की नीयत से खरीदा है तो उस सूरत में ज़कात होगी। अगर पहले खरीद लिया था और फिर उसके बाद बेचने का इरादा रखा है तो उस पर ज़कात नहीं आती। इसी तरीके से कुछ सवाल आ रहे थे जो हमारे डिबेंचर्स हैं, RERL डिबेंचर्स के बारे में, तो हमारी उस सिलसिले में बात हुई थी कि चूंकि 50% से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो इस शक्ल में क्या कितने पर ज़कात अदा करना? और फिक्स एसेट्स का जो है वो हिसाब लगा दिया जाए, और उसमें जितने भी ज़कातेबल एसेट्स बनेंगे, तो या तो आप हजरत खुद निकाल लें कि भाई एक शेयर के ऊपर कितने ज़कातेबल एसेट्स थे, लिहाजा इतनी ज़कात है, तो पर शेयर आपकी आवाज़ रुक गई। नेटवर्क इशू है। अगला सवाल ले लें, फिर बात करते हैं। जी, अगर किसी ने रिसेंटली कुछ इस तरह के ज़कात होगी, तो जिसके जितने डिबेंचर्स हैं वो जी आपकी आवाज़ कट गई थी बीच में। जी जी। तो आपने कहा कि और जो फिक्स्ड एसेट्स के अलावा जो लिक्विड एसेट्स हैं उसका तनासुब देख के ये करना होगा। तो हाँ, अगर तो या तो वो यानी वो ज़कातेबल एसेट्स या तो बता दिए जाएं, जी और वो उसको खुद कैलकुलेट कर लें, या आप पर शेयर का जो है पर डिबेंचर के ऊपर जितना ज़कात आयद है उतना आप बता दें, तो वो निकाल लेंगे उतना अमाउंट। जी, लेकिन अगर आमतौर से लोग रमज़ान में निकालते हैं समझिए, और हमारा जो बैलेंस शीट बनता है वो 31 मार्च का बनता है, तो अगर 31 मार्च के फिगर के हिसाब से रमज़ान में निकालें तो चल जाएगा। उसमें ऐसा है कि जैसा इससे पहले मैंने बताया था कि जो क्लोजेस्ट बैलेंस शीट है वो लिया जाए, जी जो सबसे करीब का क्वार्टर जो आ रहा है उसकी बैलेंस शीट में उसका हिसाब करके और उसके हिसाब से निकाला जाए। जी जी। किसी ने रिसेंटली कुछ शेयर्स परचेस किया या रिसेंटली कुछ पैसे आए उसके पास, तो क्या उसको पूरे अमाउंट पे देना होगा या? हाँ बिल्कुल, अगर उसकी ज़कातेबल जो डेट है उस पे उससे पहले अगर आ गए हैं तो वो पूरा अमाउंट जो है कैलकुलेट होगा, उस पर ज़कात आएगी। और फिक्स डिपॉजिट के बारे में एक सवाल है कि फिक्स डिपॉजिट पे क्या ज़कात होगा? जी, फिक्स डिपॉजिट पर भी ज़कात है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट पर है, इंटरेस्ट पर नहीं।
اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہاتھ اٹھا کے پوچھ سکتے. محتشم بخشی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. محتشم. رئیسہ. Assalamu alaikum. I would like to know if I can make the payment of zakat in advance for the next year as well. ज़कात एडवांस में भी खास तौर पर अगर ऐसे हालात सूरत के लोग अगर सामने मौजूद है, जैसे तो कोविड के हालात में या और इस तरह की कुछ सिचुएशन है, तो ज़रूर एडवांस में ज़कात अदा की जाती है. शुक्रिया. مفتی ہے صاحب آپ بھی اگر جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آواز کچھ کم آ رہی تھی. اچھا تو یہ جیسے موسیٰ صاحب نے بتایا کہ زکوٰۃ کین بی پیڈ ان ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے. بس یہ ہے کہ یعنی انٹینشن آف زکوٰۃ ہونی چاہیے. جب آپ زکوٰۃ رقم نکالیں تو اس کا انٹینشن آپ ہو. اس کے سے فار ایگزامپل اگر 50,000 زکوٰۃ آپ کی ہر سال نکلتی ہے اور آپ نے 30-40,000 25,000 آپ نے اس کو خرچ کر دیا زکوٰۃ کے لیے, آپ جب حساب کریں گے پھر 25,000 مائنس کر دیں گے اور پھر جو باقی 25 بچیں گے اس کو آپ کو خرچ کرنا ہے. سلیم محمد. السلام علیکم. یہ سیلری کلاس کے لیے کیسے زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہوگا؟ کیونکہ ایک سال گزرنا ضروری ہے نا. لاسٹ 11 منتھ سیلری جو ہم لوگ لیے ہیں اسے کیسا اس پر کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ اور پی ایف اماؤنٹ جو آلریڈی گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے, ہمارا یہ اماؤنٹ رہتا ہے, تو اس کا بھی اگر اس کے بارے میں کچھ بول دیں گے تو بہتر رہے گا. میں بات کروں؟ جی, اس میں پہلے تو یہ ہے کہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انکم پر نہیں ہے. جب انکم آ جاتی ہے اس وقت انکم پر نہیں ہے بلکہ سیونگز پر ہے. تو ممکن ہے کہ درمیان سال میں آپ کو 10 لاکھ روپے آئے, سیلری کے حساب سے آئے یا جس طریقے سے آئے, اور پھر جو ہے وہ جب زکوٰۃ کی ڈیٹ ہے کیلکولیشن کی, اس ڈیٹ پر وہ اماؤنٹ خرچ ہو چکے ہیں, وہ موجود نہیں ہے, تو اس کا حساب نہیں ہوگا. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس زکوٰۃ کی کیلکولیشن ڈیٹ پر جو آپ کے ایسٹس ہیں اس کو آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو اگر مثال کے طور پر سیلری آپ کی آ رہی ہے اور آپ کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن ڈیٹ جب آتی ہے اس میں پوری سیلری موجود ہے یا وہ موجود نہیں ہے, تو ڈپینڈس اس کے اوپر ہے. دوسرا یہ جو پی ایف ہے, تو پی ایف میں ایک مینڈیٹری پی ایف ہوتا ہے جس میں جبری ہوتا ہے, غیر اختیاری ہے. تو اس صورت میں مینڈیٹری پی ایف کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. جب مل جائے گا, اپنے پوزیشن میں آ جائے گا, اس کے بعد اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے. یعنی اس کے بعد پریویس ایئرس کی نہیں بلکہ آئندہ اگر حساب کرتے وقت اس میں سے کچھ حصہ باقی ہے تو وہ زکوٰۃ قبل ہوگا. اور اگر والنٹری پی ایف ہے تو والنٹری پی ایف میں جو امپلائی کنٹریبیوشن ہوتا ہے اور ایک امپلائرز کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو جو ہمارا یعنی جو امپلائی کنٹریبیوشن ہے, میننگ جو ویجز میں سے, سیلری میں سے جو کٹا ہے, اتنے حصے پر زکوٰۃ آئے گی. تو دو باتیں ہوئی, ایک تو مینڈیٹری پی ایف ہے اس میں تو بالکل زکوٰۃ نہیں ہے انلیس پوزیشن ہو جائے, فل پوزیشن. اور والنٹری پی ایف میں جو حصہ سیلری کا کٹ رہا ہے وہ حصے کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. سمیر قاضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ایک سوال ہے کہ ایک جناب ہے جو مدرسے میں مطلب بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ کما رہے ہیں لیکن ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اپنا پورا وہ کر سکے, کیونکہ ان کی بچی کا کچھ کرٹیکل ایل ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, لاکھوں کا مطلب خرچہ ہے. تو ایسی صورت میں حالانکہ ان کا خود کا گھر ہے, ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, وہ صدقہ ذریعہ ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. یہ جو بات ہے کہ فقیر اور مسکین کے جو مصارف بیان کیے ہیں قرآن میں, تو
میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کما رہا ہے لیکن اس کی کمائی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور سے جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے گھر میں پرابلم ہے یا جو کچھ بھی مسئلہ ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے ہی زکوٰۃ کا استعمال کرنا، یہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ہی زکوٰۃ کا دینا، چاہے وہ خود اپنے گھر کے مالک ہیں۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ رہے کہ سونے کا جو نصاب ہے، جو اس وقت سونے کا نصاب بتایا گیا ہے، اس نصاب سے زیادہ کے وہ مالک نہیں ہونا چاہیے، بس ایسے لوگوں کو ضرور دیا جائے۔ عبدالعزیز کمنٹس میں جو آئے ہیں سوالات کا آپ ان کو پیش کر دیں گے زیادہ بہتر ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال تھوڑا ٹرکی ہے، یہ ایک نان مسلم نے فائنانس ہیڈ نے مجھے پوچھا تھا۔ تو جب ہم اسلامک فائنانس میں بولتے ہیں کہ بینک میں پیسے میں پیسہ کیوں نہیں لے سکتے ہیں، تو اکثر علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ پیسہ بذات خود ایسٹ نہیں ہے، اوکے، تو اس کے اوپر فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ٹائم پہ آپ جب کیلکولیٹ کرتے ہو تو پیسے کو بنفسی ہی ایسٹ مانا جاتا ہے، ایسا اسلام میں ایسا کیوں ہے؟ اس کے اوپر اگر روشنی ڈالتے ہیں تو اچھا ہوگا۔ سلسلے میں یہ بات اس میں آگے چاہے تو مفتی ہیں تو اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ جہاں تک ہے کہ پیسے سے پیسہ کمانا، یہ اصل میں ربا کہتے ہی اس کو ہے کہ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلے کے جو پیسہ آتا ہے وہ اصل ربا ہے۔ تو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے تو وہ شریعت میں حرام ہے۔ ایسا اس وجہ سے ربا نہیں ہے کہ پیسہ جو ہے ایسٹ نہیں ہے، یا پیسہ جو ہے وہ اصل مال نہیں ہے اس وجہ سے ربا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو جہاں تک یہ بات پتہ نہیں کیا کون سے اسکالر کا کوٹ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کرنسی کا سارا دار و مدار سونے چاندی پر ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہے تب بھی جو ہے کرنسی اور پیسہ جو ہے یہ اس وقت ایک مال ہے، اور مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ رئیس Assalamu alaikum once again, it's me. It's so happened that a family lost a father and the children needed fees. انہیں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے بچے، تو ان کے فیس کے لیے ان کو بہت مشکل تھی، لیکن ان کے پاس زمین تھی. They wanted to sell that and give. But we didn't want them to sell that because that was the only property that they had. تو اسی لیے we try to, can we help them with the zakat money? تو when we speak about یہ جو سوال کیا گیا، اس میں جو زمین ہے that land basically is unused land، اور اس پہ کچھ رینٹل وغیرہ ان کے رینٹل انکم آ رہی ہے؟ نہیں، no income. It's just an So it is unused. just unused land. Yes. मत हाथ डालो बेटा, आवाज देख रहे हैं तो देखो, हाथ डालो तो फिंगर्स कट कर दूंगी If scissors. those who are not speaking, please mute themselves. Yeah. Hello? Yes. So but the value of it is exceeding the nisab amount. I have no idea about that because this is in a village. So according to me, I don't think it is. I'm not very sure though. So what you can do if you want to help them from zakat money, what you can do is you can ask them to take a loan from someone, an informal loan, okay? And because there will be debt on them, and then you can use that zakat money to alleviate their debts. The other thing is they have a sister or they have a daughter who is of marriageable age also. So that in itself will be a big responsibility on their head. Probably they are keeping that land to sell when during the time of their daughter's wedding. Yeah, that's fine. But what I'm trying to tell you is that ask them to take a loan and then use the zakat money to pay back their loan. Acha, okay. You getting it? Yeah, I got it. Thank you.
Feroz Farid bhai. Feroz bhai has raised his hand, he can ask. Or Mohammad Zaid. Okay, this is Shafi here. I am yeah. We have done an investments in many of the businesses, and the business suffers a loss, right? So it is not sure that we are going to get back. Is that investment which is done is zakat eligible? If we get back or if we don't get back? But at the moment, in what form is it? It has been given to that business and it is diffused in the business. The person has made losses. And so we see, for a business, to remove or to give zakat or not, it is not based on the profitability or loss. A business can be incurring losses, but still it has to pay zakat, because zakat is based on the assets. Until and unless the entire liabilities, the entire assets are absorbed by the liabilities, there won't be zakat. But just the fact that the business is going in losses, this will not prevent zakat from being wajib. Feroz bhai. Amin Admiral. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. In order to find out the zakat liability on the working capital of a company, is it possible that we just offset the debtors minus the creditors so that we know how much is the amount and apply the 2.5% zakat calculation? Will that serve the purpose? Cash and stock also would need to be considered. Mufti Yahya Sab can give more detail. Yeah, no, that is not just like a black and white. You won't be able to do that, because just like I mentioned in the presentation, certain things are mentioned in the liability section according to the accountings. According to zakat calculations, those are included in the assets. So obviously, in many receipts are deductible, some are non-zakatable, some are zakatable. Liabilities, some are deductible, some are non-deductible. So it is not so easy. It has to be done extensively. There's a question in the chat that I think it was covered earlier, but if you can explain it in more detail. He's saying that my last 11 months salary has not reached 12 months. So I think the concept of the balance as on the date of calculation is not clear. Salary has not received since the last 11 months salary. No, he's saying that last 11 months salary has not crossed 12 months. So if since Kolana Hall has not happened. But that won't make any difference. Correct. As long as he had nisab amount, he is a owner of nisab. So any mal that comes, any wealth that comes in between, it doesn't have to. It is not necessary that every wealth, the one whole passes on every wealth. That's not necessary. It will still be zakatable. And it's also possible that the 11 months salary is, used up, and he doesn't have to pay any zakat also. Definitely. We are into trading industrial products business. Is it fine to calculate zakat on net profit mentioned in financial year and balance sheet? No. Industrial trading. So once again, the question. The question is, can they pay zakat on the net profit mentioned in the balance sheet? Yeah, they have to pay zakat on a net profit, but at the same time, they have to include assets as well. Right. So to sum up, I think cash that is there at the end, the stock that is available, receivables, all those have to be considered, and any payables can be deducted, except payables which are for fixed asset purchase. Yes. Gulzar is asking, if there is a widow who has gold which she plans to keep for her daughters, should she pay zakat?
she doesn't have any source of income other than what is being given by her relatives for regular expenses. If oh sorry, oh, sir. You, sir. اس سلسلے میں یہی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مطلب زکوٰۃ جس کو دینا ہے اس کے لیے بیوہ ہونا یہ کافی نہیں ہے، اس کا غریب ہونا، ضرورت مند ہونا یہ ضروری ہے. تو اس لیے اگر کوئی بیوہ ہے اپنی جگہ پر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے یا جو بھی ایسٹس ہے، اگرچہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے اٹھا رکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اس لیے کہ عام طور پر ہمارے یہاں پر جو رواج اور معاشرے میں شادی کے نام پر جو خرچ ہوتا ہے عام طور پر وہ ضرورت سے زائد خرچ ہے. تو اس وجہ سے اگرچہ وہ بیوہ ہے اور اس کے پاس لیکن اگر ایسٹس موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. Any other questions? I think we have covered most of the questions. If anyone has, they can unmute and ask. Yes, one more quick question actually. Assume you are in a partnership where I am 30% partner and 70% is a non-Muslim partner. So in that case, will we actually just calculate the cash and the position of my share, although I am the working partner? Because the working partner has access and is responsible for the bank account. So can you just give some light on that, please, on who has to pay, or is it just the proportion amount? As I think this was covered already when we spoke about ownership. So in a partnership firm or in LLP, the percentage of ownership that you have, that is what will be zakatable for you. So you may be a working partner, you may have access to say more percentage of profits, but profit and loss sharing, there is a completely different ratio. The actual ratio that should be used here is the ownership ratio, and accordingly the ownership ratio, according to that, your ownership, you will have to discharge zakat in that. I think we'll take one last question. Brother Jamali is asking, he has an intention to sell the property at the time of his child's marriage after 15 years, approximately. So will there be zakat on it? So did he buy that property with the intention of selling? With the intention of using it for as an asset for his child's marriage after 15 years. Yes, so that's not zakatable. Okay. Okay. Jazakallah khair for everyone for staying with us till almost 20 minutes past the ending time. Mufti Tawfiq Sahab, agar mukhtasar dua ho jaye aur inshallah us par khatam karein. خاص سے مجلس کی دعا پڑھ دیں انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. جزاkallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.